दर्शक बंधु नमस्कार। आज जेहेतु ए मंचरे हमर जे की कमल राधा जे की मोर सुंदर मोर दादा मते जे अनुरोध करछ गुडी गीत गाबा लागि बोली करी सेथि लागि बोली आपण मन मनोरंजन करबा लागि मी गीत गाइबे सुनामी। बाबूरे सोनू सखा हो बाबूरे तो कहे जे सखा अरे मोजू चुला चिन्ह सब कुछ जाना अरे मोजू चुला चिन्ह सब कुछ जाना अरे जानी जग पर गुआली रे बोनो मदी सखा हो अरे गोपी डाक्टर अरे गोपी डाक्टर कान्हू कान्हू बोली सखा हो रे मैं बोलो रे मैं बोलो मदी अरे गोपी डाक्टर कान्हू कान्हू बोली बाबूरे सखा हो हाय हाय बाबूरे सुनो तो काहे के सखा जी मत रे बाबू अरे मजू चुरा चिना तब तो जाना गोपी डाक्टर कान्हू कान्हू गोपी डाक्टर कान्हू कान्हू बाबूरे सुनो तो कहीं के सखा अरे मथुरा दी जनम को बाबू इनो जगु बंदता कभी चली करी बेची धरी इनो अच्छे भावल धरी इना अच्छा भवन मिलता है जानू लदा सुदीरी जानू लदा सुदीरी और दे दे बागुरी रे बोनो मदी सखा हो तो गोपी मेरे की बोली क्वेश्चन नहीं चल सखा अरे गोपी डाक्टर कान्हू कान्हू बोली बोलो मदी रे बोलो मदी रे बोलो मदी गोपी डाक्टर कान्हू कान्हू बोली
ଯାହା ବି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଖୁସି ଲାଗଲା ବେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାର କରିବେ ପ୍ୟାର ଭରା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭୁଲ ବି ଥିବା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତ ମାଫ କରିବେ ମା ବୋଲେ ସଖା ଆଜ୍ଞା ঠিক আছে দর্শক মানক নমস্কার আর আমার ভাই আছে কিছু তো গীত গাই গলে না क्या হেলে যাহা भी দিবা তো দশ ক্ষমা করবে আর আমার মা তো ফির গাই করতে ফল পাবা আর আমার ইউটিউব ভাই মানে আসিছন লাইক করবে সাবস্ক্রাইব করবে চ্যানেল কে বেল ঘুটি দেওয়ানে ভুলবে না क्या নমস্কার আজ্ঞা মানে চলো তো ভাই হেলে নলিন্দ সর্বপ্রথম কে মারা জানিছো রবিবার আসিল বলে সত্যি কা বারাবা রবিবার হতা তো সব ছুটি হইতি দিয়া সমটা কেটা হাসি মামা গো হেতা গো হেতে লোকে হাসি জানি কেটা